Nouveau sujet de 5e année primaire. Sujet numéro 6. Le chameau, El-Jamal. Les chameaux font partie de la famille des camélidés. الجمال جزء من عائلة الإبل. Ils sont partagés en deux grandes épaisses. تنقسم إلى نوعين كبيرين. Le chameau d'Asie a deux bosses. الجمل الآسيوي عنده حدبتين. والجمل الأفريقي لديه حدبة واحدة. Le chameau vit dans les déserts. الجمل يعيش في الصحراء أو الصحاري. Il mange de l'herbe et des épineux. يتغذى على العشب والشوك. Il peut rester plusieurs jours sans boire et sans manger. Bien soigné. يستطيع أن يبقى بلا أكل أو شرب عدة أيام. في الرعاية الصحية يستطيع أن يعيش 50 سنة. Le chamelon sort du ventre de la mère. ابن الجمل يخرج من بطن أمه. Il tète ترضعه. Il blatère en poussant un cri aigu. هو يصرخ بصراخ عالي. Le chameau. Les chameaux font partie de la famille des camélidés. Ils sont partagés en deux grandes épaisses. Le chameau d'Asie a deux bosses et le chameau d'Afrique a une bosse. Le chameau vit dans les déserts. Il mange de l'herbe et des épineux. Il peut rester plusieurs jours sans boire et sans manger. Bien soigné, il peut vivre 50 ans. Le chamelon sort du ventre de la mère. Il tète, il blatère en poussant un cri aigu. Question. Compréhension de l'écrit. Exercice numéro 1. Recopie la bonne réponse. نقول الإجابة الصحيحة. أنا حنسطر الإجابة. Les chameaux font partie de la famille des يعني الجمل ينتمي إلى عائلة des Félidés, Camélidés, Rapaces. Félidés اللي هما سنوريات. Camélidés اللي هما الإبل. و Rapaces اللي هما الطيور الجارحة. هنا في النص قالك Les chameaux font partie de la famille des camélidés يعني تاع الإبل. Exercice numéro 2. Mais vrai ou faux devant chaque phrase. Le chameau vit dans les pays froids. نكتبو قدامها vrai ou faux. هنا صح هذه ما كانتش في النص بصح وقالك il vit dans les déserts هما des pays froids. لا هو قصدي الصحاري هما هما أماكن باردة. لا هما أماكن حارة يعني le chameau vit dans les pays froids. C'est faux. B. Le chameau d'Asie a deux bosses. نرجع للنص قالك le chameau d'Asie a deux bosses. Ça c'est vrai. صحيح. C. Le chameau peut rester plusieurs jours sans boire. C'est vrai. يعني صحيح. يعني الجمل يستطيع أن يبقى أياما دون أن يشرب. C'est vrai, صحيح. Exercice numéro 3. Complète le tableau pour trouver une famille animale. أكمل الجدول لكي تجد عائلة حيوان. Attention à l'intrus. انتبه إلى الدخيل. يعني اللي ماهوش من هذه العائلة.
عندنا chameau, chamelon, chacal, chamelle. chameau اللي هو الذكر يعني الجمل. chamelon اللي هو ابن الجمل. وشامل اللي هي ناقة. عندنا شاكال. شاكال معناتها ابن أبا يعني خارج هذه العائلة. قالك مال يعني هو الذكر. عندنا شامو. femelle هي شامل ناقة. و le petit c'est chamelon. يعني صغير الجمل. هذه هي العائلة تاع لو شامبو. نشطب على الداخل اللي هو شاكال. عندنا exercice numéro 4 تمرين رقم 4. Réponds à la question suivante. أجب عن السؤال التالي. Quel est le cri du chamelon؟ ما هو الصوت يعني الصوت اللي يصدره لو شاملون. شاملون اللي هو ابن جمل. هنا الصوت تاعو راه موجود في النص. قال لك لو شاملون sort du ventre de la mère يخرج من بطن امه. il تاع يرضع. il blatère هو الصوت تاعو يعني احنا نكتبوا في الاجابه تاع السؤال. Le chamelon blatère. L'exercice numéro 5. Que remplace le mot souligné dans la phrase? Réécris la phrase. Que remplace يعني ماذا يعوض الكلمة المسطرة. هنا عندنا il dans la phrase في هذه الجملة. أعد كتابة الجملة. Il peut rester plusieurs jours sans boire. il تمثل le chameau يعني le chameau peut rester plusieurs jours sans boire. اكتب له le chameau peut rester plusieurs jours sans boire. أنا عاودت كتبت الجملة كما قالك. réécris la phrase يعني وعطيت له هذه الكلمة لترمبلاسي il. Le chameau peut rester plusieurs jours sans boire. Si l'exercice numéro 6. Réécris la phrase au singulier et fais les transformations nécessaires. يعني أعد كتابة الجملة في المفرد واكتب التغييرات الضرورية. la phrase. Les chameaux font partie de la famille des camélidés. عندنا أول حاجة حنغيروها هي لي حترجع لو. شامو حنحيولها الإكس. لو شامو في هنا فون راهي مصرفة مع
راهي مصرفة مع le pronom personnel il avec s. يعني احنا كنرجعوها في singulier نصرفوها مع le pronom il sans s. يعني en singulier ترجع. Le chameau fait partir de la famille des camélidés. هنا رجعت لي لو شامو في بارتي دو لا فامي دي كاميليدي. هنا كاينين تلاميذ حيسقسيو علاه هنا دي كاميليدي خليتها كيما هي باسكو دي كاميليدي ما عندها حتى علاقه بالفاعل اللي هو لو شامو. هنايا تسمى ما نغيرهاش نخليها كما راهي. برودكسيون écrite الوضعيه الادماجيه. pour enrichir ton bestiaire sur les animaux rédige un texte informatif de 4 à 5 lignes. لإثراء رصيدك حول الحيوانات اكتب نصا إعلاميا من 4 إلى 5 أسطر où tu présentes le chat. تعرف فيه القط. Aide-toi de la fiche d'identité de cet animal. ساعد نفسك بطاقة تعريف هذا الحيوان. Utilise les adjectifs et le présent de l'indicatif de la troisième personne du singulier. استعمل الصفات الزمن تاع الحاضر والضمير الثالث تاع المفرد. قراو لا كارت ديدونتيتي يعني بطاقة التعريف. نو الاسم شا قط. كلاس ماميفير ثدي. فامي فيليدي. السنوريات نوريتير الغذاء فياند بواسون لي لحم السمك الحليب. ابيتا المسكن والمأوى. ميزون المنزل. كري يعني صوت. ميالمون المواء. نبداو في التعبير من العنوان لو شا. لو شا يعني القط. نبداو. Le chat est un animal domestique et mammifère. Il se nourrit. Il se nourrit de viande. C'est un animal carnivore. Le chat vit avec nous. Dans la maison. القط يعيش معنا
في البيت أو في المنزل. يعني هو قريب للإنسان. Dans la maison, il a 4 pattes. Son corps est recouvert de poils. جسده مليء بالفرو. Le chat se déplace en marchant. يعني يتنقل بالمشي. Il appartient à la famille des Felidae. كيما هنا عطاك لا فامي تاعو قالك il est de la famille des Felidae. يعني انا في التعبير حنستعمل واش قال لي هو. Le chat miaule. القط يمو ولا نقدروا نقولوا ثاني le cri du chat c'est le miaulement. أنا درتها le chat miaule. نقدروا نزيدوا حوايج من لازم نزيدوا حوايج من عندنا إذا بغينا. كيما هنا أنا درت la femelle c'est la chatte. Et il est petit sont les chatons. Les chatons. وآخر حاجة نديرك شغل نهاية أو خاتمة. J'aime le chat car il joue avec moi. آخر حاجة كي خلصت التعبير تاعي ندير نقطة. Le chat est un animal domestique et mammifère. Il se nourrit de viande. C'est un animal carnivore. Le chat vit avec nous dans la maison. Il a 4 pattes. Son corps est recouvert de poils. Le chat se déplace en marchant. Il appartient à la famille de Felidae. Le chat miaule. La femelle, c'est la chatte et les petits sont les chatons. J'aime le chat car il joue avec moi. Au revoir, je vous souhaite la réussite.